Ćao dragi moji, dobrodošli u Play With Me igračke za decu. Koliko ovdje imamo kutija plastelina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 plus 6 kutija, pa piše nam ovdje. To su 12 kutija sa plastelinom. Nabavila sam ovo pakovanje sa 12 kutija plastelina, 6 kutija i bonus od 6 poklon kutija. Ovdje možete da vidite 6 različite boje koje ćemo vam danas pokazati. Da vidimo zadnju stranu, isto tako izgleda. A koje su to boje vidjet ćemo malo kasnije. Kutije su standardne veličine, ukupno ovaj set ima 850 grama za decu od 2 godine. I zašto gubimo dalje vreme? Hajde da raspakujemo sve to i da izvadimo sve boje. Već smo vam ranije pokazali set sa 6 kutica sa osnovnim bojama. A danas imamo 12 boja, 6 plus 6 boja. A koje su to boje vidjet ćemo. Ali već se može i vidjeti po poklopcu. A kako ovo da otvorim? Jao, ne mogu ovo da otvorim. Ah evo. Evo, cepa se. Da stavimo papir sa strane. Još malo nam je ostalo. Kako je ovo čvrsto zalepljeno. Joj. Tako, na stranu s papirom. Oslobodili smo paket i otvorit ćemo prvih 6 kutica. Koje ćemo prvo otvoriti? Levo ili desno? Levo, desno, levo. Otvorit ćemo prvo ove boje. To sad ide malo brže. Da vidimo. Veličina, to je standardna veličina Play-Doh kutica. Nisu male, niti velike kutice, već su srednje veličine. Ovdje imamo plavi plastelin. Što mi se dopada ovaj miris Play-Doh plastelina. Naravno da se ne smije jesti. Zatim imamo ovdje brown boju. Više svetlo brown bež boju. Odlično. A koja je sljedeća? Žuta boja. Svetlo žuta boja, kao sunce. Baš je velik ovaj plastelin. Možemo svašta da napravimo, najrazličitije kreacije. To ćemo naravno i uraditi, ali prvo da pogledamo sve boje. Ovo bonus pakovanje od 12 kutica. Zeleni plastelin. Pogledajte ovu zelenu boju, baš je lepa. Da. I već imamo 4 boje, a ovo je 5. sada. Ovo je naranđasta boja, a mislim da su ovo sve neonske boje. Ovo tamo su izgleda osnovne boje, a ovo ovdje su neonske boje. Ovo je neon naranđasta. I to je bila 5. A sada je posljednja na redu. To je tek polovina, jer još nam slede 6 kutica. I ljubičasta. Baš super. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stavit ćemo ih zasad na stranu. I sad ćemo početi ovdje naprijed. Opet plava boja, ali mislim da je to osnovna plava boja. Evo ovdje, da je uporedimo sa drugom plavom. Evo ova i ova. Ova s desne strane je malo svetlija. Pa dobro, i to smo uporedili. Da vidimo sljedeću boju. Crvena. Lepa boja.
pomalo liči na neon crvenu. Pogledajte ovo. Šta se slaže sa crvenom? Mislim, pomalo naranđasta. Ove dve boje baš su super. I baš volim kada koristim osnovne boje, onda možemo najrazličitijih stvari da napravimo. A ovo je bela boja. Super. Već imamo sve više i više kutijica. Da. I prelazimo na treću i četvrtu boju. Da, četvrta iz ovog pakovanja. Jeste, da. Ovo je žuta. Uporedit ćemo je sa ovom žutom bojom. Da je izvadimo da bolje vidimo. I jedna i druga žuta boja, pa baš je lepa. To nam je već pun, ne znam više gdje da stavljam kutijice. A ovo je zelena boja, tamno zelena boja. I da uporedimo. Ali, moram da priznam da mi se ova zelena boja više dopada. Izgleda kao sladoled. Šta vi kažete? Dobro. Već imamo 11 boja. I posljednja također ljubičasta. Uporedit ćemo je sa ljubičastom od malo pre. Svašta sam bacila na pod, morat ću sve to da sakupim posle. Ovo je jedna ljubičasta, da vidim da li se razlikuje. Da, i to mnogo. Da. Dobro, ovo su bile 12 boja. A najbolje ću vam ih pokazati odozgo. Ovo su svih 12 boja. Imamo ove dve ljubičaste nijanse. Plavu, svetlo plavu, belu, žutu, svetlo žutu, neon naranđastu i neon zelenu, zelena, bež ili brown i crvena. Baš super. I pogledajte sad, izvadili smo plastelin iz kutijica. I tako izgledaju sve boja jedna na drugoj. Mislim da to baš super izgleda. 12 boja. Koristit ćemo ih za razne stvari. I šta? Šta se to čuje? Šta je to? A, pa to je naše čudovište. Ćao! Zdravo! Ima li keksići? Pa, nemamo sada keksići, imamo plastelin. Ali to ne može tako da jedeš. Mogu. Ne, tako ne može da se jede. Šta bi rekao da ti sa ovim plastelinom napravim nešto za jelo? Šta misliš? Ne, sada hoću. Sada ne može. Napravit ćemo ti nešto u sljedećem videu. Napravit ćemo ti možda ukusnu picu. Šta kažeš? Dobro, čuli ste. Napravit ćemo u sljedećem videu jednu picu za naše čudovište sa ovim plastelinom. Nadam se da vam je bilo zabavno da raspakujem ovaj set sa 12 boja. Baš lepe boje i mnogo plastelina koje ćemo koristiti u narednom periodu za razne stvari. Hvala vam što ste gledali Play with me, igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko želite da pogledate još videa, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se. I molim vas podelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao čudovište!